Lambutin mo naman, Nicole. Oy, nakagalaw pa kayo? Sige, marcha, continua! Marcha! Ang titibay ah! Oh my God! Ano kayo? Marcha, marcha. Ay, malapit na, malapit na. Ay, malapit na, Marcha! Marcha! malapit na. Marcha! Continua! Marcha! Più veloce! Jan, 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 Jan. Jan, Jan. Jan, marcha. Na 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 na! Più veloce! Ay, malapit din sa amin. Mahuhulay. Mahuhulay. Putang ina! Ay, sabi ko pa yung pinaano na! Bakit ganun? Saan ba pupunta? Bakit ganun? Paul na, Paul, Paul. Okay, basta may nanalo na, may nanalo na. Baka masaktan kayo pag pumuto. Kasi bakit na kayo? Gusto mo to? No, popos niya? Uy! Papalaba kayo, papalaba! Ay, espeta! No, ipit lang ng legs, papalaba! Solo, ano? Uy, di ba pa anak niyo, supportive! Male, male. Ay, kaya pala sa kanya Okay. Paul na. No. Kailangan lang ng start. Saan? Parehas eh. Tingnan sa'yo. Parehas. Picturean ko muna yung nanalo. Papel nila, yung papel nila. Eh, nanalo. Dito kayo. Bravo! Dito kayo po. Dito lang kayo na lang. Kayo na lang. Nanalo. Nicole, anak. Chamba-chamba lang. Wala bang cash prize? Okay. Cazzo la soluzione, dame. Forte. Chivo? Yung mic. Anche, aspetta. Posso arrivare? Sì, solo dire. Sì, no, forse, magari. Solo quello puoi dire. Voglio dire, si può usare come Chivo? Non usare le parole. No, sì, forse no. Forse no. Allora, Perché lui si indovina. Tu le dici cibo quasi. Non puoi dire. Non devi. Una parola. Sì. Sì, Però guarda qua, dai, guarda le gioco, come giocano loro. Guarda là. Shoulder. Shoulder. Knees. Head. Una valigia. Knees. Ready.